Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, sikop ang duha ka Chinese nationals atol sa joint operation sa Zamboanga del Norte natong Marso 3 ning tuiga tungod sa dili otorisadong gold processing operations. Ang mga dinakpan gilang nga si Tao Zhang, 59 anyos o Sheng Gong, 41 anyos. Sumala sa investigasyon, ang duha ka individual na dinakpang naga-operate og gold ball milling facility nga ginagamit sa pagproseso og mineral ore. Ang mga aktibidad gikonsidera nga unauthorized mineral processing sanglita. Walay tukmang permit o regulatory compliance. Dugang sa mga otoridad nga ang dili regulated nga mineral processing magdala og risgo sa kinayahan ug ekonomiya. Giklaro sab nga ang tanang langyaw nga magnegosyo sa nasod kinahanglang musunod sa immigration, environmental ug regulatory laws. Sa kasamtangan, anana sa kustudiya sa Bureau of Immigration ang mga langyaw alang sa legal nga proseso. Parayon karon nga nagtinabangay ang gobyerno sa nasod ug ang Moro Islamic Liberation Front kun MILF alang sa mass filing sa amnesty program. Gipaygayon nitong Pebrero 25 hangtod 26 ning tuiga ang information, education and communication ug ang mass intake. Sa Mamasapano, Maguindanao del Sur nga natapos na nitong Marso 4 ning tuiga. Kinikabahin sa parayon nga implementasyon sa mga kasabutan tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa MILF ubos sa Comprehensive Agreement on the Bank sa Moro Concaba. Tumo sa programa nga mapadali ang pagtransisyon sa mga miyembro sa MILF ngadto sa kinabuhi isip sibilyana. Pinaagi sa paghatag kanila og amnestiya, mabalik sab ang ilang civil ug political rights. Ug mo kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.